अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल सेनेट के इलेक्शन के बाद कुछ दिल बर्दाश्ता दोस्त, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं और आप अभी बहुत जवान हैं, हम लोगों में अभी बहुत जान है। सीखना है अपने लीडर से। दुख तकलीफ मेरी तरह हमारे लीडर की भी हुआ होगा, उनके चेहरे पे हम देख भी सकते हैं। लेकिन अगर 72 साल की उम्र में, 71 साल की उम्र में वो जवानों की तरह लड़ रहे हैं, तो फिर मुझे और आपको तो उनसे इंस्पायर होना चाहिए, सीखना चाहिए। लंदन में कल जो कायदे मोहतरम ने बात की, पहले उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। इस मुल्क को क्या बना दिया गया है। सेनेट, आज सेनेट का हुआ ना कि चेयरमैन का इलेक्शन जी, और जितने उसमें आपने देखा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी बड़ा क्लियरली जीत चुके हैं जी, और उनके जो अपना बता दिए कि जी इनके इतने वोट ज़ाया हो गए हैं, सेवन वोट ज़ाया हो गए हैं। तो वो जो कानून और आइन की रूह से वो ज़ाया नहीं हुए, उनको गिना जाए तो वो 49 बनते हैं जी। तो संजरानी साहब जो हुकूमती उम्मीदवार हैं उनके 48 बनते हैं। और संजरानी साहब वही है ना जिनको पहले 2018 में या फिर 17 में 2018 में इनको किस तरह से एजेंसियों ने चेयरमैन बनाया था, और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट उल्टाकर वहाँ सेनेटर्स जाली तरीके से मुंतखब करवा के और फिर इनको यहाँ सेनेट का चेयरमैन बना दिया। तो वो हम ये तमाशा उस वक्त से देख रहे हैं। आज कैमरे पकड़े गए हैं और वोट चोरी यहाँ पे करने का प्रोग्राम पकड़ा गया है। अभी आप देखें कि मैं सेनेट के बाद फिर जनरल इलेक्शंस आए, उसमें चोरी पकड़ी गई 2018 के जनरल इलेक्शन, और वोट चोरी किया गया। वोट चोरी के 2018 के बाद फिर आप देखें कि अभी जो है वो डस्का के अंदर किस तरह से पूरी की पूरी जो होते हैं प्रिजाइडिंग अफसर, उनकी टीम ही अपना ले उड़े और धुंध में गायब करवा दिया उनको। उसके बाद फिर जो है ना वो आज यहाँ पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो इनको मिला है सिलेक्टेड को, इमरान खान को, उसमें क्लियरली जो मेरी इत्तला है कि एजेंसियों का हाथ है। तो मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान ऐसे चलेगा? कोई मुझे समझा दे कि ऐसे चल सकता है तो जनाब मैं भी समझ जाऊँगा। मेरा कोई दिमाग बंद नहीं है, ना ही मुझे कोई, मैं बेअकल आदमी हूँ। यानी 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहने वाला बंदा भी ये आज सोच रहा है और बातें कर रहा है। तो इससे कुछ तो मेरा ख्याल है कि जो है ना वो आप लोगों को भी समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो है ना ये मुल्क अगर इस तरह से चलाया जा सकता है तो मुझे कोई कायल कर ले, नहीं चल सकता तो भाई खुदा के लिए इस मुल्क को बख्श दे। और हमें अपना जो है ना वो हमसे कोई आपको अदावत है, वो दुश्मनी है, वो चलती रहे बेशक अपनी जगह। कायदे मोहतरम ने पूरी हिस्ट्री बताई है कि कैसे कैसे इलेक्शन चोरी हुए हैं और कैसे कैसे इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात अभी की है, मैंने स्टॉप इसलिए किया कि ये पॉइंट जरा आपसे बात करता जाऊं। हमसे कोई दुश्मनी है, हमसे कोई अदावत है तो वो चलती रहने दें, हम तैयार हैं, लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। जेलों में गए हैं, दियारे गैर में बैठे हैं, बेटी वहां पर है, मिल नहीं सकते भाई उसको अपने वालदा की वफात के बाद, वो अपने भाइयों के गले लग, हमसे चलता रहने दें, लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क को तो माफ कर दें। आगे सुने जरा कायदे मोहतरम क्या कह रहे हैं। लेकिन इस मुल्क को तो बख्श दो, इस मुल्क के साथ तो ये ज्यादती जुल्म ना करो। इस मुल्क ने क्या बिगाड़ा आपका? सब कुछ तो दिया इस मुल्क ने आपको, और किस चीज़ का बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से? आज पाकिस्तान की तरक्की मिट्टी में मिल गई है, पाकिस्तान की खुशहाली मिट्टी में मिल गई है। और जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से जाके को पूछे कि आज आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हो, और ऊपर से हम अपना ये हरकतें कर रहे हैं। कभी सेनेट में धांधली हो रही है, कभी जनरल इलेक्शंस में धांधली हो रही है, इंतखाबात में धांधली हो रही है, कभी दस्के में धांधली हो रही है, यहाँ चेयरमैन सेनेट के अंदर धांधली हो रही है, नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान
جس کو وزیراعظم بنایا ہوا ہے اس کی تعداد پوری کرنے کے لیے تگودو ہو رہی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کے اپنا بندوں کی تعداد پوری کروا دیں. اس کے باوجود اس کو مثلاً مشکل سے 6 یا 7 ووٹ زیادہ ملے ہیں. جی بتائیں تو یہ سب کچھ اس کھیل میں مل کیا رہا ہے؟ جو بھی اس کھیل کے کھلاڑی ہیں وہ کیا حاصل کر رہے ہیں، ان کو کیا مل رہا ہے، وہ کیا نفع اٹھا رہے ہیں اس سے؟ ملک خراب کر رہے ہیں، ملک تباہ کر رہے ہیں، اور ان کو بھی بدنامی مل رہی ہے. اپنے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں، جو کہ ادارہ جو پاکستان فوج ہے، جو میرا پسند بڑا جس کو کہتے ہیں چہیتا ایک ادارہ ہے، اور اس کی ساکھ خراب کی جا رہی ہے، اور چند لوگ اس کی ساکھ خراب کر رہے ہیں. چند لوگ اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی ذات کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ فائدہ ملک کو پہنچ رہا ہے. یہ فائدہ پاکستان دن بدن گرتا جا رہا ہے، اور وہ جناب مزے اڑا رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. یہ سب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور اس کا بھی انہوں نے کہا ہے. یہ گیلانی صاحب کل شام تک یہی کہتے رہے. تو آج دیکھ لیا آپ نے وہ کیمرے کس نے اپنا وہاں پہ فکس کیے ہوئے تھے؟ مجھے آپ بتا دیں ذرا. آج کیمرے پوری قوم نے دیکھے ہیں، میں نے دیکھے ہیں یار. وہ کس نے پتہ لگنا چاہیے کہ کس نے فکس کیے کیمرے. اور یہ جو سپریم کورٹ تو کہتی ہے کہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں نے صبح آج کہا تھا نا کہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے. تو یہاں تو اپنا اور سیکریسی مینٹین کریں آپ. یہاں تو پورا سب کچھ کیمرے کا کیا جا رہا تھا، صرف اس لیے. ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے، خود وہ انجوائے کر رہے ہیں، خود وہ. اب آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں کن کو فائدہ ہوتا ہے اور کن کو نقصان ہوتا ہے. جو خاندانی امیر ہیں، جن کے پاس سارا کچھ ہے، کیا ان کو بھی پیسے کمانے کے لیے سیاست میں آنا پڑتا ہے؟ جاتے ہیں. خاص طور پر نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان، کیا لگتا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. 3 دفعہ کا وزیر اعظم اقتدار کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتا. اس ملک کی عوام کے لیے انہوں نے کہا کہ فوج میرا چہیتا ادارہ ہے، مجھے سب سے زیادہ پیار فوج سے، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمت نہ ہارنے والے ہیں. اب یہ اور اگریسو ہوں گے، اب یہ اور دم مست قلندر ہوگا. اب جو فیصلہ ہے وہ سڑکوں پر ہی ہوگا، جو کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے. میرے خیال میں بہت دیر کے بعد پی ڈی ایم کو یہ بات سمجھ آئی ہے جو عمران خان صاحب کرتے تھے کہ 15-20 ہزار بندے سڑکوں پہ لے جائیں اور اس کے بعد کوئی نہیں ٹھہرے گا. تو اب بڑے جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. اب بڑا فیصلہ، بڑا مارکا 26 مارچ ہوگا. قائد محترم کی یہ چیزیں میں نے کم از کم 10 دفعہ سنی ہیں. 4-5 منٹ کی ان کی گفتگو تھی، اور ان کی گفتگو سے مجھے تو یہ لگا ہے کہ رکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں. اس ملک میں جمہوریت کا جو نعرہ، جمہوریت کی جو اصل شکل ہے اور ووٹ کی عزت دو تک رکنے والے نہیں ہے. دوستو اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ایک دوسری ویڈیو ملاقات ہوگی.